कंचनजंगा ट्रेन हादसा। असम में काम करने वाले अर्जुन राम अब कभी भी घर नहीं लौट पाएगा। असम के सिलचर में काम करने वाले अर्जुन राम अब कभी घर नहीं लौट पाएगा। कंचनजंगा ट्रेन में वह घर लौटे रहे थे। इसी समय कल सुबह रंगापानी के ट्रेन हादसे में शिकार हो गए। पटरी पर खड़ी कंचनजंगा ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में अर्जुन राम समेत कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों की घायल होने की खबर प्राप्त हुई है। आज उसका छोटा भाई उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में अपने बड़े भाई का शव लेने पहुंचे। उसने बताया उसका बड़ा भाई आसाम के सिलचर में मजदूरी करता था। वह कंचनजंगा ट्रेन से घर लौट रहा था, पर रास्ते में वह हादसे का शिकार हो गया। उसके निधन से परिवार वाले शोक में है। শিলচর থেকে বাড়ি আসছিল, কাজ করতে গেছিল ভাই। হ্যাঁ ভাই, তারপর আস্তে আস্তে রাস্তায় হাদসা হলো। রাঙ্গাপানি জানতে পেরেছি, বাড়ি পৌঁছায় না, অনেক লেট হচ্ছে। তো ফোন করছি, ফোন লাগছে না। তারপর মোবাইল তো সবাই চালায়, নিউজে চলে আসলো, ব্যাস দেখে নিলাম। গাড়ি আমাদের বাড়ি হলো গোয়ালপুকুর থানা পরে ডুবকল শাহপুর বাড়ি। হ্যাঁ, ও একাই ছিল। অর্জুন রাম। হ্যাঁ, শিলচরে কাজ করতো 2 বছর ধরে। পরিবারে একটা বোন আর ও নিজে ছিল, আর মা বাবা। লেবারই কাজ করতো। সুজন রাম। আরো লোক আছে, তো ওরা আসেনি। ওর মানে শরীর ভালো লাগেনি বা ঘুরতে আসছিল। আমি আছি মোটামুটি 2-3 ঘন্টা হবে। সুজন রাম। আমাদের বাড়ি ওই ডুবকল শাহপুর। অর্জুন রাম।